हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ईशान्स वर्ल्ड। केमती अच्छी सबू? आशा करछि आपण माने सबू बहुत ही बढ़िया थे। मु ईशान मामा ईशान चैनल मैनेज करुच्ची। तेणु जेहेतु से वर्तमान छोट छुआ अच्छी 5 इयर्स अच्छी, तेणु मुही ता चैनल ता वीडियो सब एडिटिंग करुच्ची। आपण देखि पारथिबे मु चिता दउची। येस, एटा हूँ गुरुवार, मार्गशीर मास गुरुवार दिन। तेणु मु सब चिता दउची। आउ एथिपाई मु तार गुरुवार चिताटा को गुरुवार पूजाटा को प्रेजेंट करने को चाहिए कि जे तार पूजा पूजी करिबारे ईशान बहुत इच्छा, बहुत शौक। तार भी इच्छा चिता पकेबा पाई, पूजा करिबा पाई। आउ माँ कहीं पूजा करदेवे आगुआ से उठा पूर्वर बोली से जिद्दी करके ही सकाळु उठिला। कौन चलछि ईशान? ठाकुर को गाधे दबु आज कौन कि मार्गशीर मास गुरुवार लक्ष्मी पूजा ना। हाँ, तते भल लगे कि ठाकुर को पूजा करने को? हाँ, पानी रे कौन पड़छि? हाँ, अच्छा अच्छा हब कि पूजा हब। आज झोटी चित्ता सब किए देछि? हाँ, हाँ, तो ताले काली जल्दी सोई पड़लु ना। आज लक्ष्मी पुराण गीत शुणिकी शीघ्र उठी पड़िलु। डाहाण हाथ रे धरिकी ठाकुर सेटा कौन धरछु बे तू? नारायण। महालक्ष्मी बड़ अच्छा अच्छा बड़ जगाटा नेले भल से गाधे दबा। तार सब किछि जानिबा पई बहुत इंटरेस्ट। गुआ कहीं पूजा करा हबो, लक्ष्मी का मूर्ति कहीं टिके बड़ा हो गला, नारायण छोट हो गला। से मु चाहिए आपण मैंने भी देखते तार केते इंटरेस्ट अच्छी। सी ता जेजेमा आउ मामा सह मिसी केते सब पूजा करुच्ची, कौन सब हेल्प करुच्ची आपण मैंने देखते। छोट छुआ तो समस्ते मोबाइल टीवी समस्ते सबुथे व्यस्त रुहति, किंतु तार टिके ठाकुर प्रति आग्रहटा देखिकी आमको भी भारी खुशी लगे। से आमे भी ताको प्रोत्साहन दऊ। हौ से जहाँ चाहूँगी पूजा पूजी करने को करू आ खुशी भी हो। बाबा आम नारायण को कौ वस्त्र पिंधेबा? येलो पीतांबर ना, येलो कलर। लक्ष्मी को वस्त्र पिंधा गला, नुआ वस्त्र। माँ महालक्ष्मी नाली नाली ना रहिले। एबे ठाकुर को फल भोग हम। अच्छा अच्छा, तू कौन कौन सब बसैलु? एथरे कौन बाड़ीचु? चाउल एथरे? हाँ हाँ, कौन छेचुच बाबा? गुजराती।
ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଟା ଜିରା, ଏଟା ପାନମର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଏଟା ଗୋଲମରିଚ, ଆଉ ଅଦା, ଆଉ ଏଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଏଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଛୁ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁ ଛେଚି ଦବ? ଭେରି ଗୁଡ୍ ବୟ। କିନ୍ତୁ ମାମା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚି। ହଁ କାରଣ ଆଖିରେ କାଳେ ଛିଟକିକି ପଡ଼ିଯିବ ନା, ମାମା ସେଟା ଛେଚି ଦବ। ଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଏବେ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଠି ସବୁ ସେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ଛେଚା, ଲଙ୍କା ଛେଚା, ପାନମଧୁରୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୁଜୁରାତି ଗୋଲମରିଚ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଛି, ନଡ଼ିଆ କୋରା, କାଜୁ ଭଜା ହେଇକି ଅଛି। ଏଠି କ୍ଷୀରି ଫୁଟୁଛି, ଡାଲି ବସିଛି, ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କାଢ଼ିବି। ଆଉ ମୁଁ କାକରା ଛାଣୁଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଅଛି। ମୁଁ ଏପଟେ କାକରା ଛାଣୁଛି, ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ସେପଟେ ଶାଗ ଆଉ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗଢ଼ା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ପିଠା ଛଣା ହେଉଛି। ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ବାବା ଇଶାନ? କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମେନ୍ ଭୋଗ ପୂଜା ହବ ନା। କ'ଣ କ'ଣ ବାବା ଆମର ହେଇଛି? ଏଠି ଖେଚେଡ଼ି, ଏଠି ଡାଲି, କ୍ଷୀରି, ପୋଟଳ ରସା, ଆଉ ଏଇଟା ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, କାକରା ପିଠା, ଇଟଲି ପିଠା, ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗ, ଏଇଟା ଦହି ଅନ୍ନ, ଚକୁଳି ପିଠା, ଆଉ ହଁ ବାଇଗଣ ଭଜା ନା। ଏଇନା ଭୋଗ ବାଢ଼ିବା, ଆଉ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନା। ହଁ ଆଉ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା। ଦେଖିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଶାନ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ତା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ କଲା, ଆଉ ମାମାକୁ ସବୁ ରୋଷେଇ ଆଉ ବଢ଼ାବଢ଼ିରେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ।